നമസ്കാരം. ശ്രീമദ് മഹാഭാഗവത നിത്യപാരായണം കടലായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തൃച്ചരണങ്ങളിൽ ഇന്ന് ചതുർത്ഥ സ്കന്ധത്തിലെ ഏകാദശ അധ്യായം 11-ാമത്തെ അധ്യായം സായംഭൂമനു ധ്രുവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതും ധ്രുവൻ യക്ഷന്മാരോടുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നത്. ശ്രീമദ് മഹാഭാഗവത പ്രാർത്ഥന ശ്ലോകങ്ങൾ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ഓം സംസാരസാഗരേ മഗ്നം ദീനം മാം കരുണാനിധി കർമ്മഗ്രാഹഗൃഹീതാംഗം മാമുദ്ധര ഭവാർണവാർ. ശ്രീമദ്ഭാഗവതായം പ്രത്യക്ഷ കൃഷ്ണയേവ ഹി സ്വീകൃതോऽസി മയാ നാഥ മുക്ത്യർത്ഥം ഭവസാഗരേ. മനോരഥോ മദീയോऽയം സഫലഃ സർവദാ ത്വയാ നിർവിഘ്നേനൈവ കർത്തവ്യോ ദാസോഹം തവ കേശവ. ശുഗരൂപ പ്രബോധജ്ഞ സർവശാസ്ത്ര വിശാരദ ഏതത് കഥാ പ്രകാശേന മദജ്ഞാനം വിനാശയ. ദേവദേവ ജഗന്നാഥ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന യദുത്തമോത്തമ ശ്ലോക നാരായണ നമോസ്തുതേ. ഭവീ ഭവീദാ ഭക്തി പാദയോസ്തവ ജായതേ തദാ കുരുഷ്വ ദേവേശ നാദസ്തം നോ യദ പ്രഭോ. നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമന തം നമാമി ഹരിം വരം. തം നമാമി ഹരിം വരം. ഓം തത്സത്. ശ്രീമദ് മഹാഭാഗവത വന്ദനശ്ലോകങ്ങൾ. ജന്മാദസ്യേതോന്വയാദിതരതചാത്വേഷ വിജ്ഞസ്വര തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായാദികവയേ മുഹ്യന്തി യൽ സൂരയ. തേജോ വാരിമൃതാം യഥാ വിനിമയോ യത്ര ത്രിസർഗോ മൃഷാ ധാമ്നാ സ്വേന സദാ നിരസ്തകുഹകം സത്യം വരം ധീമഹി. സത്യം വരം ധീമഹി. ധർമ്മപ്രോജിതകൈതവോത്ര പരമോ നിർമ്മത്സരാണാം സദാ വേദ്യം വാസ്തവമത്ര വസ്തു ശിവതം താപത്രയോന്മൂലനം. ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാമുനികൃതേ കിം വാ പരീരീശ്വര സദ്യോ ഹൃദ്യവരുത്തദേത്ര ഹൃദിഭിः ശുശ്രൂഷുഭിः തക്ഷണാത്. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യൽകൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ഓം തത്സത്. ശ്രീമദ് മഹാഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധത്തിലെ 11-ാമത്തെ അധ്യായം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. അഥ ചതുർത്ഥ സ്കന്ധ ഏകാദശോധ്യായഃ. മൈത്രേയോ വാച. നിശമ്യ ഗതതാമേവ മൃഷീണാം ധനുഷി ധ്രുവ സംദദേസ്ത്രമുപസ്പൃശ്യ യന്നാരായണ നിർമ്മിതം സംദീയമാന ഏതസ്മിൻ മായാഗുഹ്യക നിർമ്മിത ക്ഷിപ്രം വിനേശുർവിദുര ക്ലേശാജ്ഞാനോദയേ യഥാ. തസ്യാശാസ്ത്രം ധനുഷി പ്രയുഞ്ജത സുവർണപുംകാകളഹംസവാസസ വിനിശ്രുത ആവിവിശുർവിഷദ്ഫലം യഥാവനം ഭീമരവാശിഖണ്ഡിന. തൈസ്ത്രിഗ്മധാരീ പ്രദനേ ശിലീമുഖി രിതസ്തത പുണ്യജനാ ഉപദ്രുതാഃ തമഭ്യധാവൻ കുപിതാ ഉദായുധാ സുവർണമുന്നദ്ദപണാ ഇവാഹയ. സതാൻ പൃഷത്കൈരഭിധാവതോ മൃദേ നിഗൃത്തബാഹൂരു ശിരോധരോധരാൻ നിനായ ലോകം പരമർക്കമണ്ഡലം വ്രജന്തി നിർവിദ്യ യമൂർധ്വരേതസാ. താൻ ഹന്യമാനാനഭിവീച്യ ഗുഹ്യകാ നനാഗസഞ്ചിത്രരഥേന ഭൂരിശ ഔത്താനപാദിം കൃപയാ പിതാമഹോ മനുർജഗാദോപഗതഃ സഹർഷിഭിः. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ആറാറായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് അവസാനം 6 വായിച്ചിട്ട് അവസാനം 5 ഒരുമിച്ച്.
नास्मत्कुलोचितं तादा कर्मैतदं सद्विगर्हितं वधो यदोपदेव रामारभस्तदे कृतैनसाम् नन्नेकस्यापराधेन प्रसङ्गद्बहवो हता भ्रातुर्वधाविपदेन त्वयाङ्गा भ्रात्यवत्सला नायं मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनां यदात्मानं परागृह्य पशुवाद्भूतवैश्यसम् सर्वभूतात्मभावेन भूतावासं हरिं भवान् आराध्याव दुराराध्यं विष्णोस्तत्परमं पदं सत्त्वं हरेरनुज्ञातस्तत्पुंसामपि सम्मता कथं त्वमद्यं कृतवाननुशिक्षन् सदाम्प्रदम् ओम श्री कृष्णाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय इति त्वया करुणया मैत्रा चाखिलजन्तुषु समत्वेन च सवात्मा भगवान् संवसिदति संप्रसन्ने भगवति पुरुषपादुदै गुणे विमुक्तो जीवने मुक्तो ब्रह्मनिर्वाणमुच्यते भूते पञ्चविदारब्धे योषित् पुरुष एव हि तयो यया सम्भूते योषित् पुरुषयोरिह एवं प्रवर्तते सर्गस्थितिः संयमेव च गुणं व्यतिगराजन् मायया परमात्मना निमित्तमात्रं दत्तास्ति निर्गुणपुरुषस्वभा व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं यथा ब्रह्मदिलोहवत् स्वखन्वितं भगवन् कालशक्त्या गुणप्रवाहेण विभक्तिवीर्य करोत्यगत्यैव निहन्त्य हन्ता चेष्टा विपुण्य खलु दुर्विभव्या। ओम श्री कृष्णाय नमः। सोऽनन्तोऽन्तकरकालो नातिरादादिकृतकृतव्यया जनं जनेन जनयन् मारयन् मृत्युनान्तकम् न वै स्ववेक्षोऽस्य विवक्ष एव वा परस्मृत्योऽपि सतः समं प्रजा तं दापमानमनुदापन्त्यनीशा यदा राज्यांसि निलम्बूतसङ्गा आयुषोपजयं यन्तोस्तदैवोपजयं विभो उवाभ्यां निहितस्वस्थो पुस्तस्य विददाद्यसौ एदित्कर्म वदन्त्येनं स्वभावमवरे ध्रुवा एके कालं वरे देवं सत्काममुदावरे अव्यक्तस्य प्रमेयस्य नानाशक्त्युदयस्य च न वै चिकीर्षितं तारातो वेदादसम्भवं न चैते पुत्रक धातुर्हं दारो धनदालुगा विसर्गादनयोस्तादा पुंसो दैवं हि कारणम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। स एव विश्वं सृजति स एवावतिहन्ति च अथा विहन्याहङ्कारादिहन्यते गुणकर्मपि एषभूतानि भूतानां भूतात्मा भूतानि भूतात्मा भूतेषु भूतभावना स्वशक्त्या मायया युक्ता सृजत्यति च पाहि च। तमेव मृत्युममृतं तातदैवं सर्वात्मनो नेपेहि जगत्पारायणं तस्मै बलिं विश्वस्यो हरन्ति गावो यथा वै नसितामयन्त्रिता या पञ्चवर्षो जननीं त्वं विहाय मातुस्वपत्न्या वचसा भिन्नमर्म वनङ्गतस्तपसा प्रत्यगच्छ आराध्यलेपे मूर्धनि पदं त्रिलोक्यां तमेन अङ्गात्मनि मुक्तविग्रहे व्यापाश्रितं निर्गुणमे व्यपाश्रितं निर्गुणमेकमक्षरम् आत्मानं मन्निच्छ विमुक्तमात्मकृद् यस्मिन्निदं भेदमसत्प्रतीयते त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनन्द आनन्दमात्र उपवन्य समस्तशब्दो भक्तिं विधाय परमां शनकैरविद्या ग्रन्थिं विभेत्स्यसि प्रमो प्रजूढं
സംയച്ഛരോഷം ഭദ്രം ദേ പ്രദീപം ശ്രേയസാംബരം ശ്രുതേന ഭൂയസാ രാജൻ ഭഗതേന യഥാമയം येनोपसृष्टा पुरुषा लोक उद्विज्यते वृशं न बुधस्तद्वशं गच्छे निचन्नं वयमात्मना केळनं गिरिशभ्रादु धनदस्य त्वया कृतं यज्जग्निवान् पुण्यजनान् भातृत्वा नित्यमर्षिता तं प्रसादाय वल्साशु सम्यक्या प्रश्रयोक्तिभिः न यावन्महतां तेज कुलं नो भविष्यति एवं सायम्भुवपौत्रम् अनुशाख्यमनुध्रुवं तेनाभिवन्दितसागं ऋषिभिस्वपुरं ययो ओम तत्सत् श्रीमद्महाभागवते महापुराणे पारमहंस्यसंहितायां चतुर्थस्कन्धे एकादशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः ओम तत्सत् श्रीमन्नारायणीय ओम तत्सत् सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद।